guys, welcome back to Oramis channel. Aji naman bisima jase man district agriculture office ra. Tahan bisima Baptist Church youth kando iri pali ase bishe. Tahan license day garne second October 2024 garne. Apne ina kura man jene ne sis kudu aro. Kiwa lagi ase bole tu olop help kurle na ekjun ke support kurla ishe. Chalo to bisima, let's go. ठीक है सिम हिंगा पलिया तो असुन नहीं कल युवा शुरू होला से मोदेस ने कोई इधर घुमाने का ओए अभी एक हम इधर वालों को कोई ले रहा है दोनों छोटा सा के मत कमान मिक्स वालों को सेंस कमान 이런 나와 왔어 이런 나와 왔어 나와 도나세 또 이들아 단 비치라 나오나 소 기와 굴고 일단 잠마 굴고 보네 कल अलग करने है तांगे ना तो हैंगिंग वाला पता है ना लंच मत जाइए कोई 서툰 에리아를 보러 왔으데 이따가 오버그로밍 보러 왔으면 또 이렇게 해야를 왜 싫어하는 네 그대로 똑같이 했더니 Allah kita kan pasal hamba kalau terkawan ni sih pasal ni itu ban sal ali dulasna hengi ne kudu ngone kota kota gya bana tan tare uru ta asu bishi 스타면 아직도 나 그러니 게 너무 추워요. 그러나 빼고 nya honi sinaso zekyo bisima 니다도 zekyo bisima 라스데 Pure bisimamido, heart of bisimades. 아기도 세바 Aqui da sala. no basa seba colonias dedo seba coloni Aí eu tô tive uma foto que tirou. Aí a minha nada mais hoje só para não dizer 한국에 가서 집에서 혼내 한번 너무 가만히 놀아야 돼 맡아야잖아. 미시마니 감 미시바트. 그래서 버스도 럽 그럼도 그러마서 세바게도 그들아 누키바 와서 뭐야 돈에도 세바게도 또 줄리 해치 그러 한나 다리 디시도 당럽 탄다 해서 당에 럽 줄리 디오 뭐네 바비래 줄리 이전에 올다 줄리 와서 더로 There's temperature 25 and above like you. 200 Celsius是那。Bicho, não deve ver. E tem aí bicho, next me come down there bicho easy boa. Tá lá bicho aí né. Bangi tá massa. Já caiu. 맞아 Tu first time for this year. First time for this year. experience bara experience bara kita kayak experience 제큐로 experience 발레 Ini lo dulu. 뭐 member lah Kalau pergi dari sini lah. Boleh sih belum dia bisa. Belum dia sih. Kalau itu tiga sih kalau trade lah. Tiga sih. Bisa kau tu di mana? Tapi space lagi tu lah nak. Tu itu tu lah. Betul. 바야로 그 설자 12도라
baca tajung itu leak kura sih tingta grup banana sih nah tuh akhirnya seba grup tuh tai akhirnya gua di sana mavito ceker tadi coba sih tuh itu apa gitu boto aru ale arkel jangan bisa so dia arkel aja 오케이 그리고 맨날 디파트먼트 런구티로 발령하는 있어요. 제케나 제케. 맨 아기라 해줘 그냥 키라케 제케라서 제리 또 네. 모니터 비스마 본치지 시아지도 비스마나 보시 설레 시몬 순들 보시세요. 그러면 이제 update 그래라 latest Visima Baptist Church will come to Iri Pamese fundraise Kane. Arotaham is 2nd October. Again, Ponishna 2nd October 2024. Tama sales day Kane to Paliese. Tama, it is the date 2nd 22nd September. So, Tiko Nishna Setan Paline Jailedo. Right time there on harvest go. After 1 week, Arone 2-3 days, which is the time spinning sugar. Our harvest kushilada spinning which did minimum 3 days for Hulele to it to like hisab the tahan line koi jawan machine ase worms kami bishi healthy ase anga tahan bishi crowded ma tik the pari ase ne supervisor grant tik tak ase are you come say he photo mapito tan man visit to ase ekilode tami kali ide morning de hanging do koi lo hanging ra here reading do lob juli jaw na to eta ta fio thene kichuni mole no photo mari nen no me center no pure asiro 그거 좋아 가서도 줘 땡큐 그냥 오늘 알킬레 줘보 to free time de ito ang palit hili ini income sources no ji within 5 7 days ito bijas na winter de do na paro hili summer time de na income se alag jaga na jene ni chola corona comfort he na inai tai koi de lo mona se aro man inan kuine ne bosti hani encourage kule na ji youth khan aro baba no mostly khati kam no lebe jola kam je do hili youth khan aro especially maiki khan na buhine do choto bacha thake han saw bulu to easily saw paro do itone ito hame na encourage kule lage aro ito no khali to palia ito no man sutari tala cover sutari banawa aro ine process to lambas na to ina kure na amne interest ase bule ne government scheme khame apply kore na isima bosti do to la chaka de jo 한번 해봐. 이게 브리트. 또, 야, 지금 하면 뭐 하는 거야? 무서워해. 우리 탔어 올라가 아까. 껴서 아니면 내가 나나. 너 나가면 안 돼. 응, 들어가. 너무 힘내. 그쪽 뒤쪽은 다.
PC uniform na. I mean, 저도 너무 왔어요. 한번도 또 first 나 그러고 너는 아니면나 first 이렇게 한 타임에 알아 그냥 그러고 내일로 어그 이대로 비시했어. 또 가가네 가요. 알아 나 가가네 저도 비잖아. 근데 이제 formal 어떻게 그러시니 나 왜 formal 아직 문이 올라지나 이? 나 last night. 제하노 멜레모노 스노 파마토 알아도 좀. 나. 뭐 아웃이네지. 근데 이쪽은 별로 나이. 저민 제레메나. 그 가사라. 두여 메꾸라메. 저 두개 호스 메꾸래. 그래서 키게 길라 레미지. 예. 레미네. 이제. 하고 해봐 부타를. 빠빠구나. 이게 따이 따라 내추럴 에서도 고름 마스로. तुमान एको न गरम जगह में ना रखिए इमाना रखी चाहिए ना ताकि एक बिछवा आया पता वो कैसे लिखी जैसे पता थोड़ा 좀 먹기 나와서 이거 잘하네. 손을 계속 주워 되나? 학교를 안 할 때 가서 사실 때 맞겠나? 예, 축하합니다. 어떻게 좀 보고 쓰겠나? 이게 어떻게 잤어요? 이거 너무 그냥 쓰나? 무라도 나무리. 뭐에 걸려 있어도. 어중문이 시다고는 다야서. 맞다 그때는 포토도 너무 하죠. 어느 당을 시고네나. 이때 빠빠도 티겠어요. 이तना वो पार्टी है लगी था हम हमने भी जमी थे वो जी फिर से तो नॉर्मल दी थी सीधे ना तो इतने तो तामी मनो निशना ऐसे बच्चा तामी तो बेबी फूड खाने खिला थे यार तामी वाले मम्मी तो खाना पड़े ना इतने निशने तामी यार तो नॉर्मल तो ना दी बोले लगी यार तो हार्ट खाना ये दी थे ये कुछ और क्या तो few days 1 week all भी सीधे लगी यार 지금 헛 티지 쓰나? 헐. 헛 티지 쓰나 헬기 쓰나? 또 내일 우리 반치 리딩도 보려나? 우리 하는 반치 쓸려. 그럼 뭐지? 너무 그래다 피에스 감미나 비시고도 또한 스파 그래도 아랍 케이로 가네. 케즈요. 뭔데 또 걸레지? 뱀부세 가서 내는데. 헐 걸레지. Boleh lah sih. Light block. 아유. Serena. Ini healthy semua. Dia healthy. तो मान के फाइनल जगह 아닌데 사세 아케어 이세마데 아루 시발 자가세 아루 이나 스페이스 타기네 당 발리고 버려도 시발아세 반 이때도 이나 라키아세 우리 비치데 이거 칼리 지난해 단 이네 브런치 리딩 शुरू तो इतने ने अपडेट को उठाओ ले आज करने तो मान साइड से यूनिफॉर्म में से सिल्क फ्रॉम दो और टाइम ला फीडिंग ला पड़े है ना फीडिंग भी शी थे लो पट दामो जो और वेदर तो भी शी बाला से भी शी ठंडा भी ना है गरम है से और तो सिल्क फ्रॉम दो गरम वेदर है मिली है तो
final jaga se de worm सबसे बेसी होने निश्ना से तो स्पेरा कर लिया से ओए ने ओए मैं अभी को ने पता नहीं ने पता दे ध्यान ने अलग अलग ना आगे अलग अलग ग्रुप दिवले टाइम है तो भले से अलग आगे दी को निश्ना मुताहन ने बेसी दिशे मैं की खान दो अलग काम करे से अलग ले मुताहन ताहन मन दिने पालिया से तो बेसी बाल इना होने लगा और ने मन यूथ खान भी ने leisure time ne le ne ideal na thakine na activities khane involve ha bishi bala se kile number 1 the man ajikali du je profit interest dane so main word to idu profit bishi se pata thaishule the plantation thaishule the bishi aro man bosti de do so bosti angami area ekla no so bosti de magam nan de nijo la jaga thake do na ta plantation kule do shu to aro amni plantation kuo ina farming kuo ina gule do ine ama bwan do bishi khushwa encourage kuo uncle auntie an bi aro ina kune thaishilo de ne department khan bi ine government of Nagaland bi agri allied sector le mon dine side ye farmers kan do to mon agriculture department asile monta khuli ne mala farmers kan do remember good he scheme kan aishule to मैंने हमने ना youth खान की कॉल मोना से ने इतु activities से इतना रश शुरू हो just starting होले वे हमने ना छाड़ी ने कुछ है वे इतु पालिवो people से ना 700-800 kg ना per kg ना बिक्री हो पड़े से रो तला cover कुकुन कोई मान इतु तो department में anytime इतु हमने ना ऊपर से ले इतु सफा रा हमने पालिशु ले तला कुकुन भी भाव ओलावो सफा ओलावो तो इतु ला हिसाब दे तला प्राइस ताते हे categorize हो जाए grade A B ना तो ताते भी 700 to 800 per kg ना पाओगे तो बिशी खुशी पाइशे बिशी माँ बसी है ने तो बिशी डेवलप suggestion की था ये ले आरो following videos करने दियो ताहने तो एक ता ग्रुप ते तीन ता ग्रुप बनना से बोली भी अजीदु बायखान नले इतु पालियाखान एक जन ही दिखो परास ना ले सोलो तान दो चुना से दे ले तान अलग काम हो जाबा ना तो पाला पाली जन जुवा इन्याने सासे नेक्स्ट टाइम रारो समन की दिखो परे होय हार्वेस्ट ग्रेडिंग दे एक बार ना फोटो वीडियोस आरो हार्वेस्ट की ना करो मॉन्टेज लगे बोले असो न्या वा पिछे रा आरो न्याम बिशेस ना बोलो तो पे बस्ता में दिला बोस्ता दे हलीले तो बिया हो जाए आई मीन इतु चेता ना कुकुंदो ना सिंगल ओलोले दिता हो जाए तो बोस्ता दो वो किंग वो दे वो स्पिनिंग से दे दा इजने इतु ने मॉन्टेज लुई तो इने मन एक आइडिया भी हमने भी जने थे वो टेक्निकल मना से जो भी रेगुलराइज हो ले सिटी senior most days क्या तो पता ना फिर वो मोरी पेदु नूरी खाली नहीं भी बाला सो अरे तो रेगुलरली अवेलेबल है सिटी फिर वो तो लाइन है जैसे विषय में मुझे दिमाग था ना सुनने अब ब्रांच ओ फिर काटी हुई ना तो ब्रांच लोग लोले से तो मंगी ले तो अच्छा है बोला permanece